अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई ने एक तहरीर भेजी, बहुत खूबसूरत लगी, सोचा आपसे शेयर करूँ। तहरीर कुछ यूँ है कि लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे ख़ानदान से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश अखलाक, मुअद्दब और बरसरे रोज़गार। इनकार की तो वजह बनती ही नहीं थी। लिहाजा दीगर अहले खाना से सलाह मशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा, हम मर्दम शनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। ताहम रस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामलात तय पाए तो शादी की तारीख मुकर्रर करके इस फरीज़ा को सर अंजाम दे दिया गया। लड़की भी किसी मामले में कम न थी, खूबसूरत और खूबसूरत, तालीम याफ्ता, घर गृहस्थी के हर फ़न में माहर। जल्द ही उसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गर्विदा बना दिया। गोया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मुहब्बत का रिश्ता रोज़ बरोज़ गहरे से गहरा तर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने खामद के जहन में क्या शैतानी ख्याल समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और इस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तंज तो बहुत गहरा और सदमा देने वाला था, मगर बीवी ने अनसुनी कर दी कि अगर बात ज़बान से फिसल कर निकली है तो इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मगर खामद की तो ये आदत ही बन गई कि जब भी पेप्सी की बोतल ख़रीदता तो किसी तरह भी तंज की कोई सूरत निकाल ही लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई होती तो मैं एक और पेप्सी ख़रीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली। लड़की बहुत ही समझदार और हालात से समझौता करने वाली तो ज़रूर थी, मगर एक दिन उसका सब्र जवाब ही दे गया। अपने खामद से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, वो उसे उसके घर ले जाए। खामद को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, फ़ौरन ही तैयार होकर चल पड़े। अपने खामद को बैठक में छोड़कर लड़की अंदर अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मुकर्रर करके मेरी कीमत घरा दी, मेरी बहुत कम कर दी, और अब मेरा खामद मुझे इस तरह जलील कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं उसे बताती हूँ, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए उसके वालिद को ख़बर नहीं होनी चाहिए। मगर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसीलिए इस गलती को ठीक भी उसी ने ही करना है, लिहाजा उसे बताना ज़रूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा नहायत ही तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठक में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों ख़ानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए वो चाहता है कि उसके घर वालों की दावत करे, इसीलिए वो अपनी बीवी को यहाँ ही रहने दे हमारे पास, और कल अपने वालिदैन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठें। लड़का खुशी से वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदैन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखी और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत है। लड़के के वालिदैन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाज़ा हो गया कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप बोला कि तुमने मेरी बेटी का हक महर 1 पेप्सी की बोतल मुकर्रर किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें पिला रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़की का खामद तो बेहोश होने के करीब था, और उसके वालिदैन को जब सारे मामले की समझ आई तो भी लड़के पर बहुत नाराज़ हुए कि उसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो इसका महर 3 लाख रियाल होगा, जाकर ले आइए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं, क्योंकि मुतालबा इतना नामुनासिब नहीं था और बात भी माफ़ी और सुलह सफाई से आगे गुजर चुकी थी। इसीलिए ये सब लोग पैसों के इंतज़ाम कहकर उधर से उठ आए और फिर चंद दिनों के बाद हक महर 3 लाख रियाल देकर लड़की को ले आए। कहते हैं उस दिन के बाद लड़के ने दोबारा कोई ऐसी बात कहने और करने से तो तौबा कर ली, मगर कभी कभी यूं ज़रूर कहकर बुलाता था, अरे मेरी पेप्सी कोला की फैक्ट्री कहाँ हो तुम। इस तहरीर से मैंने 3 बातें सीखी। पहली तो ये कि इंसान एक हद तक सब्र करता है, किसी के मजाक, किसी के तंज, किसी के दिल आज़ारी वाले जुमलों से। लेकिन जैसे हर चीज़ की एक हद होती है, इसी तरह सब्र की भी एक हद होती है। जब सब्र की हद ख़त्म हो जाती है तो फिर जवाब देना लाजमी होता है।
کیونکہ اگر پھر بھی آپ جواب نہ دیں، اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو پھر یہ صبر نہیں، یہ شہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مسلسل برائی کرنے کی شہ دے رہے ہیں، دل آزاری کرنے کی، دل دکھانے کی اس کو شہ دے رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس لڑکی کے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو اس نے اسے مزید شہ دینے کے اس ایکشن پر ری ایکشن دینا مناسب سمجھا، اور یہ بالکل ٹھیک کیا۔ ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے، صبر کرنے اور شہ دینے کا فرق ضرور سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ سیکھا میں نے کہ ہم عاجز و انکساری میں کئی بار اتنا جھک جاتے ہیں کہ یہ دیکھے اور سوچے سمجھے بغیر کہ ہم اپنی عزت کو خود بے مول کر دیتے ہیں، تو پھر بھلا اگلا بندہ ہماری عزت کا کیا مول ڈالے گا؟ جب ہماری عزت کی ہم خود پرواہ نہیں کریں گے تو وہ اگلا بندہ ہماری عزت کی کیا پرواہ کرے گا؟ بلکہ وہ تو ہماری عزت کا جنازہ ہی نکالے گا۔ اسی لیے میرے کل والے لیکچر میں بھی یہی تھا کہ خود کو عزت دینا سیکھیں، جبھی تو باہر والے بھی آپ کو عزت دیں گے۔ اب جس طرح لڑکی کے باپ نے عاجزی و انکساری لڑکے کی شرافت دیکھ کر بالکل نہ ہونے کے برابر حق مہر مقرر کیا، تو اس نے ان کی شرافت کو ان کی کمزوری سمجھا، بجائے اس چیز پر ان کو اپریشیٹ کرنے کے تو اس نے ان کی اس عاجزی انکساری ان کی شرافت کو کمزوری سمجھتے ہوئے ہر وقت طنز اور تانے کی انداز اپنایا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام میں میانہ روی ہونی چاہیے، نہ حد سے زیادہ عاجزی اور نہ حد سے زیادہ اکڑ۔ رویوں میں زیادہ اکڑ ہو یا بہت زیادہ عاجزی ہو تو معاملات ٹھیک نہیں رہتے۔ تو معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے، بالکل میانہ روی ہونی چاہیے، نہ تو بالکل اکڑ، غرور، تکبر ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور نہ ہی حد سے زیادہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کو بیچ کے ہی کھا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تیسری اور اہم بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ضروری نہیں کہ سارے معاملات لڑ جھگڑ کے غصہ ناراضگی سے ہی حل کیے جائیں۔ معاملات کو عقل و سمجھ، فہم و فراست اور ایک تکنیک سے، ایک آپ سمجھداری سے بھی ان سب معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں، جس طرح اس لڑکی کے باپ نے ان کو گھر بلا کر بوتل پلا کر ان کا طنز انہی کو لوٹا کر ٹھنڈا شرمندہ کیا۔ اسے کہتے ہیں ٹھنڈا شرمندہ کرنا، بغیر کسی دھنگے فساد، لڑائی جھگڑے، تانے تشنے کے بغیر بڑے ہی تحمل سے، بڑے ہی آرام سے، بڑے طریقے اور اعتماد کے ساتھ بات کر کے ان کی نظروں میں انہی کو گرا دیا۔ اسی طرح انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا کہ ان کے پاس اپنی غلطی کو سدھارنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اگر ہم بھی ان 3 اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین جانیں ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں، اور ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس تو کہیں دور جا کر آرام سے سو جائیں، اور ہم سب ایک ہیپی لائف گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تحریر اور ان سے حاصل کیے گئے 3 اسباق، 3 لیسن بہت اچھے لگے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔